l'avantage, donc, ce bus-là, au ralenti, il ne consomme pas, il n'émet pas, ou même il y a un avantage lorsque le chauffeur il décélère, la batterie chargée dans l'ajal, on dégage de l'énergie et on recharge les batteries. Donc il y a de la technologie dans ce bus-là, où il est doté ce bus avec un chargeur qui m'a comme non encombrant, il peut installer dans les terminus ou dans les dépôts, واللي يعطيك une charge rapide في 3-4 سوايع تشارجيها وتنجم في نص ساعة تاخذ مثلا une autonomie de 100 km supplémentaire. Bon, l'avantage نتاع l'électrique هذايا c'est que احنا توا ستيك في الليل عندها 1 كيلو de consommation, donc هذوما الكيران في الليل يدخلوا les dépôts يتراكاو, donc on peut les charger pendant le soir. Donc وقت حتى احنا اليوم بالنسبة للمنظومة معناتها نتاع الالكتريسيتي والطاقه نجموا معناتها نكونوا مع ستيك معناتها دون لو سونس سي غانيون غانيون. وبالنسبه لا ريشارج بوندون لا جورني اليوم احنا الدوله واللا ان ام قاعدين نشجعوا في الطاقه الانرجي رينوفلابل في لي بانو فوتوفولتايك. دونك اليوم هذا السيستم باش يكون ناجع ويحد لنا من الديبونس نتاعنا من خروج الدوفيز بالنسبه للاشار تاع لي هيدروكاربور والديفيسيت انرجيتيك معناتها بالنسبه للدوله. وهذا بالطبيعه مشروع اللي بدينا فيه واحنا مع الاي ان ام ومع الدوله باش نخدموا باش نعملوا لي زيتود نيسيسير باش نجيبوا لي موديل اللي يكونوا معناتها adapté ou كل شيء. وهذا كما قلت لكم. Est-ce qu'il y a un programme de mise en place d'un réseau de bornes? Alors, بالنسبة les réseaux de bornes, bien sûr, il y a tout un programme qui va se faire. الحاجة الباهية c'est que les bornes, ils sont faciles à installer. Toutes les kiosques, elles peuvent se doter d'une borne, donc c'est une installation facile, non encombrante, ou en plus, elle nécessite uniquement un fil monophasé. لا مش elle n'est pas coûteuse. والحاجه الباهيه اللي اليوم حتى لوروب ماهيش تو معناتها المصنع وحده اللي قاعد يخدم في اليوم toute l'Europe, tout le monde ils sont en train de travailler sur des chargeurs rapides et moins coûteux. ودونك نجم نقول لك اليوم معناتها اليوم وصلنا معناتها des autonomies تاع 600 km sur des modèles. دونك اليوم معناتها نجموا الواحد باش يخرج من كرهبته اليوم من تونس يمشي لصفاقس ولا لسوسه ولا الجربه. on peut trouver des solutions. يقف معناتها dans les kiosques il y a les chargeurs ultra rapides في 30 دقيقه ولا 40 دقيقه ياخذ 150 le temps يشرب في قهوه. il prend معناتها une nouvelle autonomie. Il y a des perspectives d'évolution technologique. بالطبيعه قلت لك tout le monde se met, c'est pas uniquement notre fournisseur. بالنسبه la technologie des chargeurs, c'est tout le monde se met aux US, en Europe, en Asie, parce que tout le monde ils sont conscients que c'est l'avenir, vu que d'ici 2025 سعر البطاريه باش يكون ارخص برشا. Donc il va se diviser par 3. Donc Donc vous avez importé 2 modèles pour la Tunisie. احنا جبنا 2 modèles, donc un bus et une voiture utilitaire dans le cadre de l'action pilote qu'on va faire avec la NME et le ministère de l'Industrie. C'est qu'on va tester ce bus avec les sociétés de transport et la voiture utilitaire avec la Poste tunisienne. La marque BYD, c'est une marque qui vient d'entrer sur le marché tunisien. Est-ce qu'elle a déjà un agrément? Est-ce qu'elle va commercialiser aussi des véhicules particuliers? Ou à peu près les dates de commercialisation du bus ou le véhicule utilitaire? Bon, اللي نقول لك احنا اليوم احنا الهدف من هالاكسيون هذه والإيفينمون هو تو التحسيس والتوعيه باللي زابور تاع التكنولوجيا. معناتها ما احناش جايين في هدف تسويقي ولا كذا. بالطبيعه كيف تجيب بوس وباش تشاركوا فيها عباد باش تعطيوها تاز، دونك جبناها حسب المواصفات الاوروبيه وعديناها بالطبيعه باش عملت الفحص ولي تيست نيسيسير خاطر على 3 تي دون لا 3 تي بالطبيعه. وحنا معناتها باش ناخذوا الاجراءات اللازمه واللي تتطلب الوقت باش نجموا
نكونوا عندنا المواصفات للتسويق معناتها. اما معناتها الهدف نتاع ليفينمون والاكسيون هذه هي سي اون فاز بيلوت سنسيبيليزاسيون تيستي que nos techniciens, les dirigeants des entreprises voient cette technologie, mesurent les gains futurs à réaliser. Et donc c'est ça le but qu'on veut faire pour cette technologie. Donc on sait que comme groupe on est partenaire de l'ANME sur la mobilité électrique et les énergies renouvelables. Donc طاقات المتجددة. دونك عندنا معناتها برنامج اللي هو يكون الهدف منه une qualité de vie meilleure pour le Tunisien. L'autonomie de la voiture particulière. Alors توا وصلنا بالنسبة للمصنع نتاعنا وصل البارح معناتها annonce officielle une autonomie de 600 km. Pour une voiture particulière. L'utilitaire نوصلوا ل 400 km voiture utilitaire avec une charge utile توصل 700 km معناتها جبت أكثر من